Okey, hari ini akan unbox ini Nubia Lite. Okey, N2. Okey, Nubia Lite N2 Lite Okey, memory 32GB, RAM 3GB. Screen 5.7 inci. Android 8.1 loh, Oreo. Quad-core processor, then ada curved screen, AI你 blue go 啦 OK 今天这家是 Nubia N2 Lite N2 Lite 然后有 32GB 的那个机身 memory 然后 RAM 是3GB 咯 screen 是 5.7 寸咯 OK 现在我们开箱了咯然后来有一个那个 Malaysia set 啦然后有一个 warranty card 咯 OK sekarang kita nak unbox OK， 那里面有一张荧幕纸咯，粘好了的荧幕纸，dan ada screen protector yang sudah siap tampal punya lah. Kita buka saja sudah boleh. OK, design dia ni color biru, ini 是蓝色的咯。OK， 这是这样的。then 有 fingerprint 然后 camera 后面有 dual camera 咯 OK 我们先看里面有什么东西 kita tengok dalam ada apa OK ada satu TPU case dekat dalam 有一个 TPU case 然后一个user manual OK 这教你怎样用的 OK then ada kabel satu charger satu OK ada 那个 charger 是在上面的 dia punya charger USB dia lubang kat atas OK lepas tu pakai micro USB loh OK 2.0 OK itu saja 就这样罢了咯 OK kita tengok handphone 看它的那个电话 OK next ada fingerprint 有手指纹 Malaysia set okay, not bad 3.5mm audio jack 然后speaker dekat bawah speaker 在下面然后这个是 OK 不错不错mana dia punya ini bukan built-in cover boleh buka OK 开起来OK dan dia pakai nano sim card 2 dengan memory card 1 loh OK Okay. Kita tengok spek dia. 我们看它的 spek 是什么？这个有 fingerprint。battery 是多少？
Bateri 3300 mAh. Bateri dia 3300 Okay, then kita tengok dia punya sistem. About phone, tengok dia punya spek. Okay, Android 8.1. Status Android 8.1 apa点零，然后就 storage ada 32GB， pakai 6GB。 OK， 然后还是机身是 32GB 的，然后 RAM 是 3GB 咯。 OK， sampai sini aja lah. OK， 就这样子吧咯。Nubia N2 Lite。 OK， thank you， bye。